ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ কাণ্ডে তিনি কি সরাসরি টার্গেট করলেন ভারতকে? বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবী থেকে নিদা হয়ে ওঠা ওসমান হাদিকে গত 12 ডিসেম্বর গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়। এখন তিনি কোমায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। চিকিৎসকরা জানেন না আদৌ তিনি প্রাণে বাঁচবেন কিনা। আর এই অবস্থায় সার্জিসের এই বক্তব্য রাজনৈতিক ইতিহাসের তাৎপর্য রাখে বলেই মত রাজনৈতিক বক্তাদের। उस्मान हादी को फायर मारकर ये जो शूटर थे, स्नाइपर थे, इंडिया में कैसे चले गए? इसका मतलब पहले से एक इनकी प्लानिंग थी। बीएसएफ ने इनको आने भी दिया, जाने भी दिया, इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स ने, और फिर वहां पर जाकर इन्होंने एक सेल्फी भी भेजी है। वो तस्वीर भी दोस्तों बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर इस वक्त, आप ये देखें कि वायरल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ने ये जानबूझकर सब कुछ करवाया है। एनसीपी के जो लीडर हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि जो उस्मान हादी है ये जिस तरह से हार्ड लाइन लेता था अगेंस्ट इंडिया, एंटी इंडिया, तो इंडिया को अच्छा नहीं लगता था, शेख हसीना को अच्छा नहीं लगता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस्मान हादी को जिस तरह से फायर गोली मारी गई वो आपने वीडियो देखी है सीसीटीवी कैमरे के जरिए, लेकिन इसके पीछे इंडिया का हाथ है। इंडिया ने ये जो शूटर हैं वो बांग्लादेश में भेजे, फिर वो ये सारी कार्रवाई करके वापस इंडिया में कैसे चले गए, फिर उनकी सेल्फी भी आती है ये काम करने के बाद, वो पिक्चर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। फिर सवाल ये है कि ये सारी कार्रवाई करके वो वापस इंडिया में कैसे दाखिल हो गए? बीएसएफ वालों ने ऐसा कैसे कर लिया? इसका मतलब ये है कि बीएसएफ वालों को पहले से कहा गया था कि ऐसा करने दो भाई, उनको जाने भी दो, आने भी दो। तो इसके पीछे सीधा सीधा इंडिया का हाथ है। तो इंडिया ने जैसे ही वर्मा को बुलाया, यानी एम्बेसडर को बुलाया इंडिया के, कि उनको कहा कि भाई ये खुली दहशतगर्दी है, टारगेट किलिंग है, और इस तरह नहीं, हमें बर्दाश्त नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। इंडिया हमारी सरजमीन क्यों इस्तेमाल करता है, शेख हसीना ऐसा क्यों कर रही है? तो फिर इंडिया ने ये सारे इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन कर इंडिया रहा है। तो इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। उस्मान हादी को सिंगापुर शिफ्ट कर दिया गया है एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। हमारी सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से एहतियाबी दे और उनको लंबी जिंदगी दे। तो आइए दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন এবং গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যম দিয়ে পরিবর্তন হয়েছে 1 বছর আগে। শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতের আশ্রয়ে উঠেছে এবং সেই মুহূর্তে হাসিনাকে দেশ ত্যাগ করাতে যার মূল আন্দোলন ছিল তিনি হলেন ছাত্রনেতা সার্জিস আলম। এবার ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ কাণ্ডে তিনি কি সরাসরি টার্গেট করলেন ভারতকে? বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবী থেকে নিদা হয়ে ওঠা ওসমান হাদিকে গত 12 ডিসেম্বর গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়। এখন তিনি কোমায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। চিকিৎসকরা জানেন না আদৌ তিনি প্রাণে বাঁচবেন কিনা। আর এই অবস্থায় সার্জিসের এই বক্তব্য রাজনৈতিক ইতিহাসের তাৎপর্য রাখে বলেই মত রাজনৈতিক বক্তাদের। ওসমান হাদি বরাবরই ভারত বিদ্বেষী নেতা, এমনকি তিনি ভারতের মানচিত্র বিদ্রুপ করেও বিভিন্ন সময় ছবি পোস্ট করেছেন এবং বাংলাদেশে যাই ঘটুক না কেন তিনি ভারতকে সরাসরি আক্রমণ করেন। ওসমান হাদি কি ভারতের আক্রমণের শিকার হলেন? বাংলাদেশে এমনটাই সুরসুরি তুলে দিলেন সার্জিস। তার অভিযোগ কিছু অনুপ্রবেশকারী নাকি বাংলাদেশের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করতে চাইছে। সার্জিস বলেন, শরীফ ওসমান হাদি অভ্যুত্থানের আগে থেকেই ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে কথা বলে এসেছে। বিগত কয়েক মাসেই বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিচয়ে সীমান্ত দিয়ে এমন অনেক মানুষকে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে, যাদেরকে বাংলাদেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে পাঠানো হয়েছে। কারণ তারা জানে যারা জুলাই রক্ত দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করেছে, আবার বাংলাদেশের সংকট এলে তারা এক হয়ে যাবে। এই শরীফ ওসমান হাদি তার অভ্যুত্থানের পূর্ব থেকে অভ্যুত্থানের পর পর্যন্ত ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সিনা টান করে কথা বলে এসেছে। এই গুলিটা চালানো হয়েছে যারা ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য। এটা দিয়ে যারা বাংলাদেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে চাচ্ছে, যারা আগামী বাংলাদেশের
গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতে যাচ্ছে, যারা আগামীর বাংলাদেশের নির্বাচন কেন্দ্রিক প্রস্তুতিকে বানচাল করতে যাচ্ছে, দেশের এবং দেশের বাইরের ওই এজেন্ট, ওই লবিদের এটা হচ্ছে একটা খেলা, এবং হাদিকে গুলি করার মধ্য দিয়ে এই খেলাটা তারা শুরু করলো। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, ভারত কেন হাদির মতো নেতার পিছনে লাগতে যাবে? তাহলে কি করছেন সেই দেশের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূস? অনেকেই তো আবার এই প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সরাসরি ইউনূস সরকারের দিকেই আঙুল তুলছেন। অর্থাৎ ইউনূসের চক্রান্তেই কি ভারতকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে হাদি কাণ্ডে জড়িয়ে দেওয়া? সার্জিস এক কদম এগিয়ে আরো বলেন, এই বুলেট শুধু শরীফ ওসমান হাদির মাথায় নয়, এই বুলেট বাংলাদেশের ফ্যাসিস্টের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়া যে অভ্যুত্থান, সেই অভ্যুত্থানের বুকে করা হয়েছে। অর্থাৎ কোথাও গিয়ে আওয়ামী লীগকে ভারতের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে, কারণ হাসিনাকে দেশ ত্যাগ করা এবং ভারত বিদ্বেষী হিসাবে পরিচিত পান ওসমান হাদি। ছাত্রদল এনসিপির ওই নেতা আরো বলেন, এই ঘটনা দিয়ে যারা বাংলাদেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে, যারা আগামী বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতে চাইছে, যারা নির্বাচন কেন্দ্রিক প্রস্তুতিকে বানচাল করতে যাচ্ছে, দেশে ও দেশের বাইরে, ওই এজেন্টদের এটা একটা খেলা। আর হাদিকে গুলি করার মধ্যে দিয়ে খেলা তারা শুরু করলো। তবে কি সরাসরি ভারতকে ইঙ্গিত করতে চাইছেন? যদিও এই বিষয়ে তিনি কোনো কিছু সুস্পষ্টভাবে জানাননি। অপরদিকে আরো একটি মত জানাচ্ছে, নির্বাচনের আগেই এই ঘটনায় কোথাও ইউনূস জড়িত কিনা সেই দিকেও আঙুল তুলছেন, কারণ কোনো মতে ইউনূস এই নির্বাচনে সুষ্ঠুভাবে হোক তা তিনি চাইছিলেন না। তাই নির্বাচনের দিনক্ষণ গড়িমসি করে হলেও বিভিন্ন চাপে যখন প্রকৃতই নির্বাচন হচ্ছে, তার আগে কি নোংরা খেলায় মাতল ইউনূস প্রশাসন? এনসিপি নেতার এই বক্তব্য যথারীতি চাপে পড়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है। सर्जुल इस्लाम जो एनसीपी पार्टी के लीडर हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि इसके पीछे इंडिया है, क्योंकि जो उस्मान हादी हैं वो बड़े सख्त हैं अगेंस्ट इंडिया। वो बड़ा खुलकर बात करते रहे हैं कि भाई आप जो ये इंडिया है वो किस तरह से बांग्लादेश के अंदर दादागिरी करता है, बांग्लादेश के अंदर इंटरफेयर करता है, और कैसे वो सब कुछ किया। इस तरह की उन्होंने बड़ी हार्ड लाइन ले रखी थी अगेंस्ट इंडिया। तो जाहिर बात है, फिर इंडिया को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि इनको रास्ते से हटाया जाए, लेमिनेट कर दिया जाए। लेकिन भाई, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे? अल्लाह, वो इंशाल्लाह उम्मीद है वो बच जाएंगे और फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे आकर, क्योंकि उन्हें सिंगापुर भेज दिया गया है एयर एम्बुलेंस के ज़रिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, एक सवाल है कि वो इंडिया में जो मारने वाले थे कैसे चले गए, ये एक सवाल है ना। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया ने उनको अकोमोडेट किया है, इंडिया ने उनको आने दिया है कि आ जाओ, फिर उनकी सेल्फी वायरल है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।